Tiga empat nih. Keempat, kelima, 36, 37, kecil kok, 38, 39, 40. Lopo enak iki rek. JP nang di menang we. Menang aku. Hei, kena. Wis kena lho. Wis kena. Berarti kuwi piro? Berarti kuwi piro? Mantap. 5. Ayo JP tadi. Sampai 5 ini loh ini. Apa? Tenang ya, JP nulang itu. Nah, orang rendang boleh. Ada kono. Lu sama oi. Nang, teto. Nang kedua berjewe kan. Wan, berjewe sopo ki wis tenang lho. Bener lho. 26. 7. Kok udah, Pak? 28. Berapa? Oh. 28 tahu. 27 be. Apa ya? 28 anu 3 7